नमस्कार दर्शक बंधु आज माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल पहुँची जाइए जिनके अलाजोर महाभारत पड़िया के आओ से पड़िया रे माने इटा प्रथम वर्ष होइचे ना आगलू भी द्वितीय वर्ष होइचे आ केते दिन खंडे हेलाना से विषय सब जानमा आ हमर पाखे जेन की भर्ती आज्ञा मन अछन आ से आज्ञा मन के पचारमा आ इने जेन की वर्षा होचे खरा होचे ई कालो बैसाखी से माने कंता करूछन आ खाना पीना भी काना करछन भर्ती पास माने केते जण आज्ञा मन अछन सब विषय जानमा आ अनेक लोग हमर अनेक भर्ती आज्ञा मन अछन हमर कैमरामैन कहबी टिके देखाओ ना हमर भर्ती आज्ञा मन के जेन माने की श्रीकृष्ण भक्त जेन के अछन आ बहुत कष्ट रे अछन वैशाख मासरे जेन एते माने उपवास रही करी एते पुराण पाठ पठन करवाटा इटा सहज नहीं से जार पूर्व जन्मर भाग्य थिले ही मिलसी एबर जन्म रे का नहीं पारे और जार कर्म रे लिखाई थिबा से ही भर्ती पारबा और सजे लोग नहीं पारे किंतु आमे 5 मिनट जदी नहीं खेले भी हमको पेट जली जोजे बोली जेन कहसु से आज्ञा हम जेन की माने पानी पी करी नियम निष्ठा सहित माने 1 मास सहित बोली भोजन करी करी तांको व्रत के से माने पालन करूछन आ एंती 1 मास रहबे तो आमे बुझमा भर्ती आज्ञा मोर पाखे अछन भर्ती आज्ञा जड़े केन गाँव आज्ञा तो आज्ञा आज्ञा नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज्ञा नमस्कार आज्ञा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज्ञा आपनकर नाटी कहन आज्ञा मोर नाम मनबोध गहिर आज्ञा 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 आपनकर गाँ आज्ञा हमर गाँव अलाजोर आज्ञा आज्ञा अच्छा आज इटा केते नंबर माने महाभारत रो 2 नंबर महाभारत होचे आज्ञा 2 नंबर आपनकर इटा आगे भी गुड थरी हां 2019 रे हिथिला आज्ञा और ई वर्ष होचे ई वर्ष होचे तो आज केते नंबर आज्ञा 1 मास तो आपन पालन करछन भर्ती पासे तो आज केते नंबर बोलछे केते नंबर दिनटा आज हेला 16 नंबर दिन 16 नंबर दिनटा आज्ञा आज्ञा तो आपन जेन एबे वर्षा होचे कालो बैसाखी होचे आ खरा होचे आज्ञा तो केनता करूछन आज्ञा मझी मझी रे 2 दिन वर्षा हेला आज्ञा राति रे काली राति रे टिके बहुत वर्षा हेला आज्ञा टिके गुड़सी माने सब पानी पुणा ओली जोथिला ना पछे राति रे 12टा रे उठी करी ताके छेका छुकी कलु आ रहले तो केते भर्ती अछन आज्ञा केते जण खंडे छु प्राय 40 जण खंडे अछु आज्ञा आज्ञा माने श्रीकृष्णकर रसरे पूरा मोहि दी जन के आज्ञा आज्ञा 40 जण खंडे अछन आपनकर गाँ ना आ केन केन गाँ आज्ञा मन अछन हमर गाँ रो अलाजोर अछु आ नान गाँ रो गोड जोड़ी अछन गोटे जोड़ी अछन मजन पदर आज्ञा मजन पदर आज्ञा हां तो आपन इने जेन अछन आज्ञा तो केते खुशी लागुछ आज्ञा बहुत खुशी है आपनकर नाटी कहन आज्ञा मोर नाम मोतीलाल नियाल आज्ञा मोर गाँव होचे अलाजोर आज्ञा आज्ञा हाँ आमे ए महाभारत रो प्रसाद खाई करी हमके जेते आनंद लागुची आज्ञा आज्ञा आर ये जनता को देखी करी हमके जेते खुशी लागुची आमे बहुत खुशी अछु आगे आज्ञा आज्ञा तो इना जेन कर्ता केन आज्ञा अछन कर्ता मधुसूदन भैंसाल अछन हमर गाँ रो गोंटिया घर परिवार आओ 2019 मसीह रे थिले केन आज्ञा थिले से बेले वरुण भैंसाल से जड़े टीचर थिले आर से 2019 रे से भर्ता थिले तो आउ जणे आज्ञा अछन तो आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आज्ञा मुई परिचय टिक दियन मुई कुरुक्षेत्र गई आज्ञा अलाजोर आज्ञा आज्ञा तो इने भर्ती अछन आज्ञा आज्ञा तो ए भर्ती भितरे जते जेन पुराणटा जेन पठन होचे आज्ञा तो केन दृश्यटा आज्ञा माने एबेटा तो जोचे आज्ञा पर्व चाली छे आज्ञा केन पर्व टिके आपन के बहुत करी माने खुशी लागिचे ए आज्ञा इरा वन पर्व चली जाए आज्ञा बहुत विराट पर्व चलबा आज्ञा एबे आज्ञा 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 बहुत खुशी आज्ञा आज्ञा आपन ए पूजक केन गार अछन आज्ञा हमर इटा सोनपुर आज्ञा 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 करना गोवर्धन मिश्र आज्ञा 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 तो बहुत धन्यवाद आज्ञा जेहेतु आमर जेन भर्ती बापा मन थिले बापा मन के सहित आमे भेटलो एबे वर्तमान आउ जणे बापा अछन तो आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आपनकर ना गांडी मोर ना होचे उज्जवल चंद्र शाह आज्ञा आर मुई होचे मझन पदर आज्ञा आज्ञा आर मुई आमे दुई पत्नी आसी करी व्रती आकारे अछु आज्ञा आर बहुत सुविधा ले अछु आर पेन वर्षा तो हेंती घुड़घाड़ होचे आर बहुत आनंद लागुचे भगवानकर नाम के स्मरण करी कर आमे बहुत खुशी रे अछु आज्ञा आज्ञा तो इने केते खुशी लागुचे एते जेन भक्त मन अछन आ अलाजोर प्रथम माने 2019 रे भी थिला सेने आपन भर्ती थिले कि नहीं नहीं थिरा आज्ञा इटा फास्ट कर मैं फास्ट करी अछन कि तो इने हमर पूजक रो जेन गीतटा जेन आपन सुनुचन तो केते मन पवित्र पुराणटा आज्ञा बहुत मन खुशी लागुचे आज्ञा बहुत आनंद लागुचे ए जिनिसटा माने काई कोटी जन्म रो गोटे तपस्या बोल रे का मिलसी आज्ञा आ सदा बेले नहीं मिले किंबा भारत भी गोटे वर्ष रे लागी लागी गोटे गाँ रे भी नहीं आज्ञा 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष छाड़ी कर भी आबा आज्ञा तो सेही पासे हमर भारत रो ही पासे किछि पुराण रो 2 पद पदे हमर दर्शक बंधु टिके सुनाले भला था आज्ञा पुराण तो
ଶୁଣୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା କାଣା ଶୁଣା ମୁଁ ତ ହଇ ଏବେ ତ ବିରାଟ ପର୍ବ ଚାଲବା ବୋଲनु ବିରାଟ ପର୍ବ ଚାଲବା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମଜା ମଜଲିସ ମଝି ମଝିରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ବି ଛନେ ଛନେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ହଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା। আর সবকে উৎসাহ ବି ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା আমার মা জনে অছন এনে ভর্তি হইছন বর্তমান অলাজোর তুমি তাঙ্কর না নেই জানে তো মা নমস্কার মা ମୋ ନାଁ ଶାନ୍ତିଲାଲ ଗୋପାଳ ହଁ, ମା। ମୁଁ ଅଲାଜୋର খুব খুশি লাগুছে এই মহাভারত মহাভারতকে আগলি থর যেন 2019 নে থিলা যে সেবেল ভর্তি থিলে কিনা মা ଥିଲି থিলে এই 2000 থর বহুত করে খুশি লাগিছে না এই থর বহুত সেথর পুন খুশি লাগলা এথর পুন খুশি লাগলা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো ভগবান কর ই যেন রস কে পান করুছন যে তো কেতে ভাল লাগুছে বহুত ভাল লাগুছে খুশি লাগুছে কেতে বলি খোঁজ মা গোট এক বলি এক বলি খোঁজ এক মাস হ্যাঁ 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 পেঁয়াজ রসুন তো নি খাবারই নাই নে হ্যাঁ মা হ্যাঁ তো লোক রন্দানি খাবে না লোক রন্ধা নিজে রন্ধা করে খাওছন কুটির মনে আছে কুটির মধ্যে রହୁଛন নাকি মা বহুত সুন্দর মা যেহেতু কুটির মধ্যে বি রହୁছন আউ জনে মা অছন আমার পাখে ভর্তি বাসে নমস্কার মা নমস্কার না টি কহ মা তোমার গোলে ভাষা যেন বগিচারে আজি মহাভারত যেন পুরাণ পঠন হচ্ছে তো কেতে খুশি অছন মা খুব খুশি খুব খুশি অছন ইনে যেন আমাকে খুব ভাল লাগুছে ভাল লাগুছে ଆଉ ଅନେକ ଗାଁର ଯେନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ ଆର୍ ଇ ପାଖେ ରହୁଛନ୍ ଆଉ ଦେଖିକରି ଯାଉଛନ୍ ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ମନକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁছে ମା ହଁ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ମା ଜଣେ ବି ଥିଲେ ସେ ମା ବି କହିଲେ ଇନ ତ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ତ ଆମର ଇନେ ମାନେ ଦର୍ଶକ ଭଳି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇନର ଆଜ୍ଞା ଇନେ କମିଟିର ଆଜ୍ଞା ଆକା ଇନେ ଦେଖା ରେଖା ବି କରୁଛନ୍ ଭଲ ମନ ବି ବୁଝୁଛନ୍ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞାକେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ବି ଅନେକ ଲୋକକେ ଜାଣିଛନ୍ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରେମିକ ଆଉ ଅନେକ ଜାଗା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ବି ଗୋଟେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ବି ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ଠାରେ ବୁଝମା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା নমস্কার ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ କହନ୍ ଆଜ୍ଞା মোর না হচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র সাহু ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ତ ମହାଭାରତ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା হচ্ছে আজ্ঞা ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ এই মহাভারত ভলটা চালিছে আজ্ঞা বহুত শান্তি শৃঙ্খলা গায়ক ব্রতী সবু সবু পুরা সম্পূর্ণ ভাল চালিছে ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏ ଯେନ୍ ଭୋଗ ମାନେ ଦିଆ ହଉଛି କେତେ ଭୋଗ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ভোগ এবে বর্তমান কালি তো 30 পকেট যাইছিলা ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା আজ টিকে অধিকা হবার ଅଧିକା ଅଛି। সেটা মানে ভোগ খাই সারলা পরে জনা পড়বা ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେନ୍ କର୍ତ୍ତା ଏଇଟା মানে ଉଦ୍যোଗ କର୍ତ୍ତା କିଏ ଆଜ୍ଞା କିଏ କିଏ বুঝো আমার গাঁ বাসী বৃন্দ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା সমস্তে গাঁর ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଯେନ୍ ଏନେ ଏବେ ଯେନ୍ ବର୍ଷା ହଉଛେ আজ্ঞা ମାନେ ଖରା ହଉଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ନି ବୈଶାଖ দিন বসাক দিন আজ্ঞা দেখুন তো সবু আড়ে তো গছ পুরা ছাই আছে ভর্তি মা মানে অছন ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ କମିଟିର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ ତ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଉ ଏଇ ଭର୍ତ୍ତି ମା মানে ঘরকে যাଉଛନ୍ না ইনে না ରହୁଛନ୍ ইনে রহুছন দেখুছন কি নাই জরি ফরি টাঙ্গি কি নানি ইনা কার রহবে ঘরকে যাবার চান্স নাই ଆଜ୍ଞା ଆଉ মানে ଗୋଟେ ବୋଲି ଭୋଜନ গোটে କରୁଛନ୍ বলি ভোজন করবে আজ্ঞা তো বহুত সুন্দর লাগুছে আজ্ঞা এতে যা মানে আমার অল কলাহান্ডির লোক আমার অন্য আমার পড়োশী রাজ্য ছত্তিশগড়র লোক বি আসুছন তো এই আজ্ঞা মানকে দেখিকরি বর্তমান দেখিকরি আপনার কেতে খুশি অছন বহুত বহুত খুশি আজ্ঞা 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 বহুত খুশি এই জিনিসটা নেই মিলে আজ্ঞা নেই মিলে, নেই। সব জিনিস মিলি পারবা কিন্তু এই হরিঙ্কর কাণ করবি আজ্ঞা মোর মু গত মহাভারত ব্রতী থিলি স্যার। মাত্র এই বর্ষ টিকে মোর ঘরর টিকে অসুবিধা পাই আজ্ঞা ব্রতী নি আজ্ঞা আজ্ঞা এটা সেবা সেবি টিকে করুছে আও ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ ଆମର ଭର୍ତ୍ତି ବାପା ମାନ ସନେ ଆଉ ଭର୍ତ୍ତି ମା ମାନ ସନେ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛେ 2019 ମସିହାରେ ବି ହେଇଥିଲା ସେ 19 ମସିହାରେ ବି ସେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ପୁରାଣ ପଠାଣ ହିନ୍ଦୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ବୁଝମା ଆମର ଯେନ୍କି ଇ ବଗିଚା ଗୋଟେ କେନ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଅଛେ ଏଇ ବଗିଚା କେତେ ମସିହାରେ ଗଛ ରୋପା ହେଲା ଆଉ ଇନେ ଯେନ୍ ଉଦ୍ଯୋଗ ତ ତାଙ୍କର ଗାଁ ବାଲେ କରିଛନ୍ ତ ଏଇ ବଗିଚା କେନ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆଉ କେତେ ମସିହାରେ ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଆଜି ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଆଜି ଅଁଳାଜୋର ଯେନ୍କି ମହାଭାରତ ପଡ଼ିଆକେ ଆଉ ଅଁଳାଜୋର ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ ଆଉ ଏଇ ମହାଭାରତରେ ପୂଜକ କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆଉ ଭର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଅଛନ୍ ପାଖେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ ଆଉ ପୁରାଣ ପଠନ କେନ୍ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ ଆଉ ଆମର ଏଇନେ ଯେନ୍କି କର୍ତ୍ତା କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣମା ଆଉ ଆମର ପାଖେ ଅଛନ୍ ଆମର ଭର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଖଠାରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖମା ତ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅ ଆନନ୍ଦ
शांताराम पुंजी ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଏଇନେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା হয় আজ্ঞা ভর্তি অছু ଆଜ୍ଞା ଏ ମହାଭାରତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ এটা আজ্ঞা 2019 রে ହେଇଥିଲା। আমি গোটে থর করিଥିলু ଆଜ୍ଞା আর ভগবানকর করুণারে ভরে ভরে হিଥିଲା আজ্ঞা। আর এই ভলিয়া আমি ভগবানকর নাম যজ্ঞরে যেতেবেলে আরম্ভ কলু আজ্ঞা। অলাজোর বীর মাটির ধর্মে যে আমি এতকি হবা বলি করি আমকে জনাবি নিথি ভগবানকর করুণারে এই ভলিয়া হিচে আর আমি সে ভগবানকর নামরে যেন রসিছু আর ভগবানকর ইচ্ছারে আমি তো এমতি সবুবেলে হউথিতা বেলি পুনি আমকার খুব ভাল লাগতা বলি করে ভাবুছু হয় আর বহুত দূর দূরান্তরু বহুত কিছু লোক ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ সমাগম হউছন্তি হয় ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏ ଏନେ ଯେନ୍ ହଉଛେ ଏ ବଗିଚା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଗଛ ରୋପା ଯେନ୍ এটা আজ্ঞা ଆମ୍ବ ଗଛ? 1985 রে ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ এটা ରୋପଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା হয় ତାଙ୍କ ସେମାନେ ସେତିବେଲେକେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡି ଛାପ ବି ଥିଲା ସରପଞ୍ଚରେ ସେମାନେ ଜିତିଥିଲେ ହଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଆର୍ କୀର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ବି ରଖିକରି ସେମାନେ ଗଲେ ଆର୍ ଆଜି ସେମାନେ ଅନ୍ତିମ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଯାହା ହଉ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗଛ ରୋପିଲାଟା ସେ ଗଛଟା ଏକା ଅଛେ ସେ ଲୋକର ନାଁ ବି ଅଛେ ସେ ସବୁଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେନ୍ ଭଲ କାମ କରିଥିବା ଏମିତି ଭଲ କଥା ଏକା ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିବେ ସେ ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ ଆଜି ନି ହେଲେ ବି କେବେ ବି କଥା ପଡ଼ବା ତ ଭର୍ତ୍ତି ଏତେ ଜଣ ଥିଲେ ଆଉ ଅଁଳାଜୋରେ ଏମିତି ଥିଲା ଦୁଇଥର ମହାଭାରତ ଥିଲା ବୋଲିକରି ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଇନେ କେତେ ବୋଲି ଆପଣ ଖାନା କରୁଛନ୍ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ରାତିରେ 9 ବଜାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଅନ୍ନଭୋଗ କରସୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅରୁଆ ଖୋଜନ୍ ନା ଉଷନା ଖୋଜନ୍ ଅରୁଆ ଅରୁଆ ଖୋଜୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଇନେ ଯେନ୍ କର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ନା ଆଜ୍ଞା এটা মধুসূদন ভৈসাল ଆଜ୍ଞା আর তাঙ্কর তিন না গঞ্চে ভৈসাল পঞ্চে পয়সা ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇଟା କହିଲା ବର୍ଷା ବି ତ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଶୋଇଲାର ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଅପରବଲ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ବହୁତ କିଛି ଖରା ବି। ପବନ ବି ବହୁତ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଯାହା ହଉ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଛାତିକି ପାତି ଦେଇଛ ଛାତିକେ ପାତି ଦିଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଏ କର୍ତ୍ତା ହବାଟା ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକର ଦ୍ୱାରା ନେଇ ହେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ନେଇ ପାରନ୍ ଯାହାର କର୍ମରେ ଥିବା ଯାହାର ଲେଖା ଥିବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟ ଥିବା ସେ ହିଁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯିକର ଲୟ ଲଗେଇ ପାରବା କି ଉପବାସ ରହିପାରବା ଆଜ୍ଞା ଏକ ଏକ ମାସ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ କଷ୍ଟ ସହିତ ଯେନ୍ କରିଛନ୍ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କହେସୁଁ ତ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ନା ମୋର ନାଁ କପିଳେଶ୍ୱର ଭୈସାଲ ତ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ এই যে ভর্তি করি ହଁ ଆପଣ ଏଇନେ ରହୁଛନ୍ ନା କି ଘରକେ ଯାଉଛନ୍ ମୁଇଁ ଘରକେ ଟିକେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହାଏ ଟିକେ ବୟସ୍କ ହେଇପାରছে ବୟସ୍କ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହାଏ ତ ଏଇ ପୂଜା କରନା ଆଜ୍ଞା ପୂଜକର ନାଁ ଗିରିଧର ମିଶ୍ର ପୂଜକର ତ ଏତ୍କି ପର୍ବ ଶୁଣିଲା ଭିତରେ କେନ୍ ପର୍ବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ, ବନ ପର୍ବରେ କନ୍ ପର୍ବ ହଁ ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତ ରସ ସବୁ ରହିଛି ଅଛେ ହାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ଅମୃତ ଅମୃତ ରସ ରସ ଏକା ରହିଛି ସେଥିରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା आई मुना कैलाश चंद्र बैसाल ଆଜ୍ଞା रिटायर्ड टीचर ସାର୍ अलाजोर वर्तमान मके मोर हिसाब रे मोर कर्ता मोठू 2 वर्ष बर ଆଜ୍ଞା ताकटू 2 वर्ष कम किंतु अलाजोर ई कीर्तिटा मोर पुरुषा केबे करिथिला से कथा हमें कहि नहीं पारू किंतु अलाजोर बीरमाटी धर्म रे सुसंतान श्रीयुक्त पूर्णचंद्र साहू जन्म हिथिले बोली ई अलाजोर माटी एते वृक्ष से रोपण करि पारछु जार फल रे कि आज अलाजोर सारा एरिया रो समस्ते नर नारी आसिक गछ तले आश्रय नौचन आर भगवान नाम नौचन किंतु मोर जीवन ने आमे 2,500 लोग मोर गाँव छुआ ठारू ब पर्यंत समस्ते एकमत होकर आमके साथ दी जार फल कि आम करिपारिचु आम धनी लोक नहीं से आम अति गरीब किंतु भगवान दया से मालिक से अच्छन तेणुक से तांकर दयारू ई अलाजोर रे ई भलिया कीर्ति करिपारिचु 2019 रे हेतिला वर्तमान 2025 रे आरंभ हेछि आउ सेटा हमर पुरुष पुरुषा केबे करवा से कथा आम कही नहीं पारू सार किंतु कीर्तिटा आम चली जीमु किंतु वृक्ष चली बहुत नहीं लाख लाख वर्ष रहा से भाया कीर्ति माने पूर्णचंद्र साहू करचन बोलिक आज है से भी सुसंतान पुओ सरपंच करूँ ताके आम से सरपंच कीर्ति आनिक आम हला जुगार ये कर दी बुझले कि नहीं हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर आज्ञा तो आमर पाखे आमर कर्ता आज्ञा भी अच्छन कर्ता अच्छन आज्ञा। आज्ञा
ଭରସା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ମଧୁସୂଦନ ଭଇଁସାଲ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଅଛି ଗଣଚ ଭଇଁସା ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଦମ ଆଜ୍ଞା ମୋର ହେଲା 85 ବର୍ଷ 1940 ସାলে ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ତ ଏତେ ଲୋକ ଆପଣ ଯେନ୍ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ ଏତେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ ଏତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଏକ ମାସ ଯେନ୍ ଆପଣ ଭର୍ତ୍ତି ଆଉ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ସାମିଲ କରି ଉପବାସରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ନ ଖାଇକରି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକେ ମଧୁର କରି ପାନ କରୁଛନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଆପଣକେ କହୁଛେ ତ ଇନେ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତ ବର୍ଷା ହଉଛେ ଖରା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଭିତରେ କେନ୍ତା ଖରା ବର୍ଷା କେ नहीं सहले तो आज्ञा कष्ट कर नहीं पारू ना खरा वर्षा के सहले तो कष्ट ही पारवा आपनकर ए जेन पुराण रो भीतर केन पर्वटा आपन के भल लागছে आज्ञा सब पर्व तो चाली आज्ञा भल लागुचे क्या केन पुराण के खराब बोलबे केन सब भल गायक भी भलटा हां पुराण गाय करी से बुझे भी दोछन आज्ञा तो ये बोले आज केते नंबर दिन बेले आज्ञा आज्ञा आज केते नंबर दिनटा है महाभारत रो जेन एक मास आपन भर्ती करूछन 16 नंबर की 17 नंबर दिनटा है 16 नंबर दिनटा नहीं हाय माने आओ 14 नंबर अछेता सेने ले एक मास आवा नहीं एक मास आवा एंटे करबे आपन भगवान एते भगवान के हो जागा समस्त हां तो सबके बड़ लोग के चय करबे और उतरा बार हां उतरा बड़बा आज्ञा धीरे धीरे कोई पार करबे हां आज्ञा भगवान को नाम कष्ट बार कथा हां ना धरबारु आज्ञा हम दुख सुख कष्ट ए कलिकाल ने अहरह नाम जपबार कथा 24 घंटा जपुथिबार कथा जेते जपले सेति भल हम लोग सब बेले दुख सुख होतिला वर्तमान में भल ही रहछे यज्ञ आरंभ करबा के तो हमर मां दुई पद कहबे मां तो ना देखो मोर ना घर से फैसल भर्ती जो केते लागु बा बने लागुचे करता आइछन एक मास तो खाली पेट रहउछन घर जंजाल रे काना करछन घर जंजाल टेंशन होछ कि आज्ञा तो देखन दर्शक बंधु आमर एत भर्ती आज्ञा थे 40-50 जन भर्ती अच्छन आ भक्त मान तो लाख लाख हजार हजार अच्छन आ से अलाजोर महाभारत के आसी महाभारत ने पुराण भी पठन कलु आम कर्ता भर्ती आज्ञा भेटलु कर्ता आज्ञा भेटलु आ अनेक खुशी अच्छन इने बहुत खुशी अच्छन बहुत मात्रा खुशी अच्छन बहुत गाँव दर्शक मैंने आसन भक्त मैंने आसन छत्तीसगढ़ आसन ओडिशा भी आसन कलाहांडी आसन अनेक जगार यहाँ जेन के महाभारत मैदान पाल्टी अलाजोर आगे अलाजोर जेन आमर आम बगीचा थिला जेन की स्वर्गत पूर्णचंद्र साह आज्ञा से साह आज्ञा भी अनेक माने पुराण के जेन हरिश्चंद्र लीला के हाइलाइट करी अलाजोर के माने ऑल ओडिशा छत्तीसगढ़ रे परिणत करछन आ समस्ते जानिछन आज भी जानबे अलाजोर ना के आ तांकर ना भी अमर रही करे आज दिन पर्यंत अच्छे आंकर बगीचा रे महाभारत होचे इटा भी केड़े बड़ भाग्य आज्ञा बहुत पुण्यवान आज्ञा से आज्ञा बर्तमान आमर नाम रे ना किंतु उपरे थी कर भी जानुचन केते खुशी थिबे से भली आज्ञा गोटे काम भल काम करथिले सब दिन लागि ना रही थी आ खराब काम करथिले आज्ञा टिके ना टिके कमी जैसे लोग भी टिके घृणा करसन आज्ञा से भली जेन जीवन थिबा थो थो भल काम करन माने ए कली जुग रे भल काम एका करन आ ए कली जुग रे अहरह नाम धरन से भली भक्ति मार्ग रे जीवाटा भल है आ किन अन्य रास्ता के किन आमर मनीष के देखाबाटा नहीं से भल रास्ता ही देखावन केते आनंद लागुचे देखन आम आसन पुराण टिके सुनमा तेबे आमर दर्शक बंधु मान आज्ञा नमस्कार आज्ञा समस्त आज्ञा उनके